अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الودود المجيد الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المطيع الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث وشيد الصبور البديع الغني المغني المعطي المانع मज़ीद ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बराह करम वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।